Baylar ve bayanlar, her yaştan kızlar ve erkekler, kumpanyamız size eşsiz bir performans sunacaktır. Çekirge dostlarınız buraya geldikleri zaman şaşkınlıklarından düşüp ölecekler. Bu karıncalar eğlenceye susamış. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta i w ogóle wszyscy, nasz zespół da wam taki popis, jakiego nikt nie da. I gdy te wałkoniki polne się tu zjawią, to mogę wam zaręczyć, padną trupem! Oh, baby, what happened to you? Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών, ο θειασός μας σας εγγυάται μια παράσταση μοναδική. Και όταν οι φίλες σας οι ακρίδες έρθουν εδώ, σας λέω ότι θα πέσουν κάτω ξερά. Popo, αυτή η τύπη τη ψάνει. Doamnelor și domnilor, băieți și fete de toate vârstele, trupa noastră garantează un spectacol nemai văzut. Când vor veni amicii voștri, lăcustele, o să-i facem praf, praf, praf! Oh, baby, what happened to you? Mine damer og herrer, drenge og piger i alle aldre. Vores trup her garanterer jer en forestilling helt uden lige. Så når jeres græshoppevenner kommer, går vi bare helt amok! Ai, Timokiakin homma i flow. Hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, kicsik és nagyok! Kezeskedhetem érte, hogy csapatunk nem okoz csalódást nektek, és ha majd Sáska barátaitok ideérnek, ígérem, hogy tátva marad a szám! Dámy a páni, milá mravčia mládež, náš súbor vám ponúka predstavenie, aké ste ešte nevideli. A keď sem dorazia vaše milé kobylky, zostane po nich len prach a smrad. Tuším, to nebude náročné. Damer, mevrouw, herrer, gutter og jenter i alle aldre. Denne trappen garanterer en oppvisning helt uten like. Og når de gresshoppevennene deres er kommet, så skal vi ta og slå dem ut! Oi, disse folka skal det ikke mye. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie aandacht even? Onze groep gaat jullie een voorstelling geven die jullie nog lang zal heugen. En we krijgen die springhalen van jullie in een mum van tijd helemaal plat! Jongen, we krijgen nu al een staande over. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie aandacht even? Onze groep gaat jullie een voorstelling geven die jullie nog lang zal heugen. En we krijgen die springhalen van jullie in een mum van tijd helemaal plat! All you men are the same. Jongen, we krijgen nu al een staande over. ここにお集まりの国中の方々すべてに申し上げる。我が軍団のパワーはとにかく超一流だ。バッタのお友達が来ても我々が必ずガツンガツンと決める。 All you men are the same. ねえ、よっぽど娯楽に。 Naiset ja herrat, pojat ja tytöt, kaikenikäiset! Ryhmämme takaa teille kaikille ennennäkemättömän esityksen. Kun ne sirkkaystävänne saapuvat, me lyödään ne allikällä! Voi pojat, tämä porukka on sirkuksen. Mina damer och herrar, pojkar och flickor av alla åldrar. Vår trupp här garanterar er en insats utan motstycke. Så när era gräshoppsvänner kommer hit så tar vi dem rätt upp och ner! De stackarna måste vara utslagna.
Damen und Herren Ameisen, liebe Jungs und Mädchen, groß und klein. Unsere Truppe verspricht Ihnen eine Vorstellung, die auf der Welt einmalig ist. Und wenn Ihre Grashüpferfreunde hier auftauchen, dann lassen wir es krachen, dass es sie umhaut. Kein sehr anspruchsvolles Publikum, die sind... 各位紳士淑女、大人細路，吔飯未啊？我哋呢個組合嘅表演保證係前所未有咁精彩嘅，因為當啲草蜢人客嚟到嘅時候，一定會俾我哋搞到佢氹轉啊！老友，呢班嘢肯定唔。 Formidames, fourmessieurs, jeunes filles et jeunes gens de tous âges, notre troupe vous garantit une performance hors du commun. Quand vos amis les sauterelles vont débarquer dans l'arène, nous allons les exploser. Quel public! Dans leur campagne, ils ne doivent pas voir ça tous les jours. Signore e signori, ragazzi e ragazze di tutte le età, la nostra compagnia qui garantisce un'esibizione che non ha l'uguale. Quando arriveranno i vostri amici cavallette, noi li stenderemo! Oh, baby, what happened to you? 신사숙녀 여러분, 소년소녀 어르신네들, 우리 팀은 다른 어떤 팀보다도 뛰어난 재주를 가졌습니다. 여러분의 메뚜기 친구들이 도착하면은 멋진 묘기로 끝내주겠습니다. Oh, baby, what happened to you? Dames en heren, jongens en meisjes van elke leeftijd. Wat onze troep presteert is werkelijk heel uniek. En als jullie vrienden sprinkhanen komen, zullen jullie zien dat we hen plat zullen krijgen. Oh, baby, what happened to you? Senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as idades. A nossa companhia garante desempenho como nenhuma outra. Quando os vossos amigos gafanhotos cá chegarem, nós vamos arrasá-los! Oh, baby, what happened to you? Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades. Nuestra tropa les garantiza un espectáculo grandioso y único. Y cuando sus amigos saltamontes lleguen aquí, ellos caerán a nuestros pies. Oh, baby, what happened to you? Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, our troop here guarantees a performance like no other. Why, when your grasshopper friends get here, we are gonna knock them dead! Oh, baby, what happened to you? 各位先生、女士，所有的小弟弟、小妹妹们，我们保证一定会使出我们的浑身解数。等到你们蚱蜢朋友来到这里，我们就要把他打得十分无力，怎么样？ Oh, baby, what happened to you? Herra mínir og frúr, strákar og stelpur á öllum aldri. Flokkur okkar ábyggist fylgdrif sem eru engu lík. Og þegar engisbretturnar koma, munum við gjörsamlega ganga frá þeim! Oh, baby, what happened to you? Tenía ton studio Pixar. Όχι το δυο μου! Θα πέσουν όλοι σε ρί! Ζουζούνια.